Wake up! Wake up! Wake up! Wake up, wake up, it's time to rise and sing the praise of Jesus. Hallelujah, hallelujah. It's time to rise, to sing, to shout, to bring him all your heart. He'll do the bigger part if you will only make a start. Isa ka manayanaya nga adlaw mga abyan. Ari na naman kita sa special edition sang 7 Minutes with God kag kita sama-sami maga-summarize ang aton leksyon sa eskwela sabatika kag ari na kita sa leksyon numero 7 nga may titulo nga Kapahuwayan, Relasyon kag ang Pag-ayo. Sa liwat ini ang inyo online inspirational evangelist Brother Noy Gonzaga kag panahon na naman para sa pag-summarize sang aton nga leksyon diri lamang sa 7 Minutes with God. Hindi na naton pagpadugayon, apang halata nga ang sentro sang aton simanal nga leksyon amo ang kapatawaran o kon sa English, forgiveness. Kita man sa gihapon nagalantaw sa kabuhi sang isa sa pinakapaborito ko nga Bible hero nga amo si Joseph. Bago kita maglumpat sa aton nga leksyon, kita anay maglantaw sang sitwasyon kag mga palatandaan kultura kung diin natabo ang aton nga leksyon. Sang nagligad nga semana, nakita naton ang grabe nga depekto sang pamilya kag panimalay ni Joseph. Madamo sang abuso nga natabo diri, katulad na lang sang abuso sang mga ginikanan, abuso sang mag-asawa, abuso sexual, abuso physical, abuso sang pwesto sa pamilya, abuso sa pagsinalayo, kag madamo pagid sa mga abuso nga natabo nga hindi man naton ma-mentionar apang klaro nga pertigid ya katipiktado sining pamilya ni Joseph. Kabahin sini nga abuso amo ang pagbaligya kay Joseph bilang mutsatso sa katupad nga ginharian. Pero mga abyan, aton anay pasadahan ang mga eksperyensya sang mga napilasan kag nasakitan sa sining ginobra kay Joseph. Una, si Joseph nasuban kag nahadlok kay ara siya sa hindi niya kabisado nga teritoryo. Ikaduwa, ang mga utod ni Joseph padayon ang pagtakop pinaagi sa pagbutig kung ano man gid ang rason nga anadula si Joseph. Ikatatlo, nakabatsyag si Jacob ang tatay ni Joseph sang walay katupo nga sakit sa iya dughan sang pagkadula sang iya pinakapalangga nga anak. Kag ikaapat, may ara sang gutom nga padayon nga nagakatabo sa lugar ni Jacob kag pati man sa Ehipto. Ang aton nga leksyon nagsugod sa isa ka punto nga may ara sa mga pilas nga dapat mag-ayo. May ara sa mga kasakit nga dapat maidsan. May ara sa mga relasyon nga naguba nga dapat makayuliwat. Amo ini ang rason kung nga ang aton ginatun-an sa sining leksyon numero 7 amo ang kapahuwayan, relasyon, kag ang pag-ayo. Karon, hindi kamo magkalisod kay hindi ninyo kag hindi ninyo pagkaugti ang inyo kaugalingon nga ginbaligya ninyo ako diri. Tungod ang Dios amo ang nagpauna sa akon diri sa pagluwas sa inyo kabuhi. Familiar ba na ini nga teksto mga hinigugma? Ini amo ang teksto nga makita sa Genesis 45 versikulo 5. Liwaton ko. Karon hindi kamo magkalisod kay hindi ninyo pagkaugti ang inyo kaugalingon nga ginbaligya niyo ako diri tungod kay ang Dios amo ang nagpauna sa akon diri sa pagluwas sa inyo kinabuhi. Sa sini nga punto mga hinigugma, mga muyo anay kita. Amay namon nga yara sa mga langit Ginoo, kami na naman magatipik-tipik, magasaliksik, kag magatuon sang imo nga leksyon. Kami magasummarize Ginoo para ini nga magamit man sang iban nga mga utod namon sa ilang nga pagtudlo kag pag-itsindi sini nga leksyon. Giyahi kami. Kag tagai kami sang pagkaklaro sang paminsaron para nga amon initan maitsindihan kag magamit sa amon pang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Amon initan ang ginapangayo sa mabaskog nga pangalan ni Ginoong Hesus nga amon manluluwas. Amen. Kita magasugod sa isa ka pamangkot. Ano bala ang padya
sang tawo nga matinumanon sa Ginoo. May ara duha ka padya mga hinigugma. Una nga padya amo ang padya kinalibutanon. Sa eksperyensya ni Joseph, pagkatapos lang sa malipot nga tiyempo, nangin ikaduwa nga pinakagamhanan nga tawo si Joseph sa Ehipto. Amo ning iya nga padya kinalibutanon. Ikaduwa nga padya among Dios nun nga padya. Na eksperyensya ni Joseph ang matuod-tuod nga kapatawaran. Amo ini ang Dios nun nga padya ni Joseph. Karon mga abyan, ano bala ang mga pagpanghangkat sa tawhanon nga pagpatawad? Ano ang mga pagpanghangkat sa tawhanon nga pagpatawad? Numero 1, pagkatapos nga himuon ni Jacob nga paborito si Joseph, wala gid naglain ang pagtratar niya sa iya nga mga anak. Kay kung tani pantay-pantay ang iya nga pagdumala amo ini ginahandom sa iya iban nga mga anak, pero maskin pili niya nga himuon liwat nga paborito si Benjamin kay wala na si Joseph. Sa masami mga abyan, kung gabatsyag pa kita sang kasakit o kung mga pilas sa aton nga mga kalag, hindi ta makita ang mas klaro nga larawan. Pero naga-focus kita sa sakit nga aton nabatsyagan, kag kita nagiging self-destructive, self-restrictive kag self-centered. Amo ni ang rason nga hindi maayo ang kapatawaran kung masakit pa ang mga hitabo o kung may mga pilas pa nga wala nag-ayo. Ikaduwa, may ara na sang presensya sang pagduda. Hinumduma, kung ang kasakit masugudan kag ang pilas matuga, ini makaguba sang isa ka relasyon. Amo ni ang rason nga may pagkadudla nga maeksperiensyahan ang mga ara sa sining sitwasyon basi ini magaliwat or ini magbalik. Amo ini ang rason nga dapat may ebidensya sang pagbago o kung paglain bago ang kapatawaran matabo. Ikatatlo, ang kapatawaran mas epektibo kung may kaupod ini nga kabudlayan sa proseso nga ini ginatinguhaan matabo. Ang eksperyensya sang pagkadula nga resulta sa social pains, ang eksperyensya sang wala na komunikasyon nga nagaresulta sa mental pains, ang eksperyensya sang pagkadula sang pag-inupdanay nga nagaresulta sa physical pains, kag ang eksperyensya sang pagtuga sang kontra kundiin may ara sang kaakig kag pagdumot nga nagaresulta sa spiritual pains, ini tanan nagadala sang eksperyensya nga kita gid may natun-an nga mangin pundasyon sang aton nga sunod nga mga aksyon. Ang kabudlay sang dalanon sa pagpatawad amo ang naga-complete sang aton eksperyensya kag nagahimo sini nga magmadalon pagid ang mga meaning. Kay ang mga hitabo nga wala sang pag-antos mahapos kalimtan kung ang pag-antos or kung ang patawaran nagawad na. Diwaton ko, kung wala sang kabudlayan mahapos kalimtan ang tanan. Ikaapat, ang kapatawaran wala nagakatabo sa adlaw nga ang tinaga nga sorry na hambal. Ang paghambal sang sorry isa lang ka-agreement nga ang duwa ka tawo nga gusto magpatawaray magasugod na sa pag-ayo sang ilang mga pilas kag magpadula sang ila ginabatsyag nga mga kasakit. Apang ang kadugayon kung san-o ini matapos nagadepende gihapon kung san-o nahanda ang isa kag isa. Ang pagpatawad isa ka eksperyensya kag hindi isa ka requirement. Ikalima, ang kapatawaran isa ka Dios nun nga sulundon. Ang Ginoo amo ang pinakamaayong nga ehemplo kay siya naghambal nga maskin ano pa kadako ang aton nga mga sala, may ara gidya sang ligwa sang pagpatawad. Ang buot sing ganon, wala kita nagasunod sa Dios kung hindi kita makasunod sining iya ginahambal. Buot sing ganon, nagabutig kita nga kita Kristiyano, kag si Kristo ang aton modelo, pero wala kita nagasunod sa iya buhat sang pagpatawad sa iban. Ang pagpatawad, isa sa itong mga batasan nga mangin palatandaan nga kita anak sa matuod-tuod nga Ginoo. Mga hinigugma,
Ano bala ang rason nga akita gapatawad? Karon aton hibal-anon ang mga rason nga akita gapatawad. Numero 1, nagapatawad kita tungod kay nabato na naton ang aton sala o kon ang hindi maayo nga aton ginhimo or ginbuhat. Panumduma, wala sang pulos ang pagpatawad kung wala sang pagbaton sang sala. Abyan, wala sang hindi complete nga patawad. Kay kung ini ang gusto naton matabo, wala sang kaseryosohan ang aton ginahimo nga mabalik ang normalidad sa mga bagay-bagay. Sa liwat, wala sang hindi kompleto nga pagpatawad. Numero 2, nagapatawad kita para sa reconciliation o reconciliation sa English. Sa masami, ang mga pilas kag kasakit nagatugas sa mga relasyon nga mangin mahinay o kon magaigod. Ini nga mga relasyon kaangay sa relasyon sa balay, relasyon sa mga abyan, relasyon sa sulod sang simbahan. Amo ini ang rason nga kinanglan ang reconciliation para nga hindi magahinay kag mapunggan ang progreso sang buluhaton sang Dios ilabi na gid sa simbahan. Hinumduma kung kita hindi magpatawad sa sulod sang iglesia, basi kita ang mangin sa landaran sa mga tawo sa ila nga panlakaton pakadto sa kaluwasan. Ikatatlo, nagapatawad kita tungod kay gusto ta nga kita may maayong panlawas or kita healthy. Panumduma abyan, kung kita may kaakig sa aton nga dughan, ini magapataas pagit sang stress sa aton nga sistema kag ini gahatag sang mas mataas nga probabilidad sang atake sa korason o kung atake sa tigipusoon kag stroke. Wala labot sini, may mga simptoma pa nga hindi naton maintindihan nga nagakatabo. Nga wala man sang rason, kaangay na lang sang nagabalik-balik nga sakit sang ulo, hyperacidity, panalakit sang tiyan, permi, kag hindi normal nga pagpangihi, pagsakit sang dughan, kag pamatsyagan nga hindi makatulog. Ini nga mga bagay magapaluya sa aton hindi lang sa physical pero sa social kag mental naton nga kaugalingon kag ilabi na gid sa aton spiritual nga kinaiya. Amo ini ang rason nga hindi importante kung sino ang may sala sa pagpatawaray. Ang importante nga hindi kita maka-eksperyensya sa mga simptoma sang di maayong panglawas tungod lang kay wala kita iyanang patawad. Ikaapat, nagapatawad kita para mangin madalom pagid ang aton nga pagtuo sa Ginoo. Ang pagbuhat sang sala hindi amo ang pinaka-importante nga punto sa aton nga pagtuon, kundi ang pagpatawad nga gusto naton himuon pagkatapos nga marealisar naton ang aton nga sala. Kung mas maintindihan naton nga nagiging epektibo pagid kita nga mga Kristiyano pagkatapos naton mapangayuan pasaylo ang aton nga mga sala, mas nagiging Diyos nun pagid kita kag ang aton pagtuo nagabakod pagid. Kada eksperyensya nga nagakatabo sa aton kabuhi, kung ang perspektibo nga insakto ang aton lantawon, ini mangin bagay nga mga tulunan para nga ang aton pagtuo sa Ginoo maging malig-on pagid. Paano ni Joseph ginatubang ang mga nagkalaguba nga relasyon? Liwaton kong pamangkot, paano ni Joseph ginatubang ang mga nagkalaguba nga mga relasyon? Numero 1, ginatubang niya ini pinaagi sa paghatag sang pagtilaw kung nagbag-o na gid man ang iya mga kauturan. Katulad na lang sa pagkaon niya, okay? Ang ginhatag niya sa iya nga utod nga si Benjamin mas madamo kaysa mga utod niya nga iban. Pero wala sang suyaay nga natabo. Isa pagid atong gintamnan sang ebidensya ang sako ni Benjamin kag siya ginpasibangdan nga nangawat sa tong pilak nga baso. Tani siya mangin sulugoon bilang pina pero handa nga tubuson ni Judah ang iya mangod tungod kay ikamatay ini sang ila nga amay kung siya madula pagid. Tungod sining mga pruweba nga nakita ni Joseph, nakabalo siya nga tiyempo na nga ayuhon ang mga relasyon kay nagbag-o na ang iya mga kauturan. Ikaduwa, dako ang paghinulsol sa mga utod ni Joseph sang ila nga ginhimo nga ginbaligya siya. Apang ginklaro ni Joseph nga hindi dapat sila mag-guilty kay upod ini sa plano sang Dios nga siya mapalayo para nga
pila ka adlaw siya ang magasalbar sa ila. Punto ni Joseph nga kung maskin ano pa ang matabo, kung isalig lang sa Ginoo tanan nga bagay, ini makitaan gid sang kaklaruhan sa ulihi. Ano ang mga punto na hanungod sa kapatawaran sang tawo sa tawo? Ano ang mga punto na hanungod sa kapatawaran sang tawo sa tawo? Punto numero 1. Ang kapatawaran hindi pamatuod nga ang nagtuga sang kasakit kag mga pilas wala sila sang sala. Sa piyak nga bahin, ang pagpatawad isa ka akto, okay? Nga ang isa ka tawo naka-move on na sinang insidente kag may natun-an na siya sa sinang hitabo. Ikaduha nga punto, ang kapatawaran hindi requirement para nga magbalik ang salig. Sa liwat, wala kita nagapatawad para nga iangot insigida ang mga linya nga naguba. Nagapatawad kita para masugudan ang eksperyensya sang paghimo sang bag-o nga mga relasyon nga magalambot sa level sang pareho sang naguba ukon mas mataas pa kaysa diri. Ikatatlo nga punto, ang kapatawaran kinanglan sang pagbaton nga kita nasakitan. Kung kita wala nagabaton nga kita sakitan o kung kita nakasakit, wala sang pulos ang pagpangayo sang patawad. Tungod kay wala man sang madalom nga rason nga ay inihimuon. Sa masami, kung amo ini ang sitwasyon, magatapos lang ini nga isa ka pasundayag sa publiko o kung isa lang ka Instagramable nga hitabo. Pero wala sang tinagipusoon nga buhat kag wala sang tagipusoon nga naayo. Ikaapat, ang kapatawaran hindi manigosyar nga hilimuon. Kung ikaw matuod nga Kristiyano, panumduma ang Biblia nagsaad nga maskin ano pa kadako ang aton nga mga sala, ang Ginoo permigid handa para nga maghatag sang kapatawaran. Kinanglan ta lang magtawag sa iya, maghinulsol sang aton mga sala, kag siya gid magagiya sa aton pakadto sa pag-ayo. Ang punto dire nga kung ang Ginoo handa magpatawad sa madalagko naton nga mga sala, sino kita iya nga hindi magpatawad sa aton nga mga kaingot ket sa iban pa nga mga tao sa aton palibot nga nakapilas kag nakasakit sa aton. Kung hindi kita makasunod sang ginhimo sang Ginoo, wala kita karapatan nga tawagon nga mga sumulunod kag mga anak sang Dios. Ikalima nga punto, kung kita magpatawad sang iban, aton gid ginahimuan pabor ang aton nga mga kaugalingon. Ngaa, kay ini magahilway sa aton halin sa mental stress, social stress, physical stress, kag spiritual stress. Kag ini magabulig sa aton eksperyensya sinang matuod-tuod nga kapahuwayan kay Kristo. Tungod kay wala na sa mga restlessness nga matabo kung ara kita iya sa Ginoo. Mga hinigugma, ano ang implikasyon sang 70 times 7 nga formula nga ginmensyonar sa Biblia? Ang Ginoo wala nagaisip hasta 489 kag pagkatapos ini isa na lang gid kapatawad para makumpleto ng 490 dayon wala na kita sang higot para nga magpatawad pagid sang iban. Ang formula nga 70 times 7 isa ka figurative language nga ang buot sing ganon, ang pagpatawad wala sang limitasyon kag ini mas maayo gid nga permihimuon. Sa liwat, ang Ginoo nagapamatuod nga ang pagpatawad wala sang katapusan, gani hindi magpalinlang nga ang maximum nga pagpatawad naton hasta lang 490 tungod kay ini ang resulta sang 70 times 7. Kay kung amo ini ang aton paminsar, daw ginakonsidera taman nga ang Ginoo hindi maalam kag walay lohika sa paminsaron. Ang Ginoo logical kaayo. Tungod kay siya naghambal nga ang pagpatawad wala sang limitasyon. Mga abyan, ano ang mga bagay-bagay nga nagatugas sang batasan nga hindi makapatawad? Napamangkot mo bala ini? Ano ang mga bagay-bagay nga nagatuga sang batasan sa aton na hindi kita makapatawad? Numero 1,
cultivated anger. Ang ginaabunuhan nga kaakig. Ini isa ka klase sang kaakig nga aton ginadugangan adlaw-adlaw tungod kay gusto naton dalumon pagid ang aton nga dumot kag kalain sang buot sa isa ka tawo. Diri magasugod ang pagpangita sang sala kag kung kisa pato-pato para magdalom pagid ang mga pilas. Ikaduha, repressed anger. Ang ginatago nga kaakig. Ini ang kaakig nga ang kaugalingon lang ang nakabalo kag ini nagapretend nga daw wala na kuno abis ang kaakig apang ang kaugalingon nakabalo nga sa sulod nagabukal pa ang kaakig diri. Amo ini ang kaakig nga nagapalala sang mga sakit sa tagipusoon kag nagapataas ang posibilidad sang stroke. Ikatatlo, amo ang destructive anger. Ang mapanghaliton nga kaakig. Ini ang kaakig nga may ara sang aksyon physical kung diin diri ginapagwa ang kaakig. Diri gakatabo ang pagsumbag, paghaboy sang bato, kag paglampo sa mga bagay-bagay sa mga tawo nga nagtugas ang kasakit kag mga pila sa aton. Sama sami ini ang kaakig nga nagabaliskad sang resulta kag nagabutang sang kuntani wala sang sala didto sa prisuhan tungod kay nakahimo sa mga bagay nga resulta sang kaakig. Ini nga kaakig wala gid sang pulos kay hindi ini makasolbar sang problema pero makadugang pagani. Ikaapat, amo ang constructive anger. Ang maayong paminsaran nga kaakig. Ini ang kaakig nga nagapabilin ang akig sa mga kasakit kag kapilasan nga natuga apang ginakonsidera nga ang naghimo sini kapareho man nga biktima nga kinanglan mag-ayo. Sama sami, ini ang kaakig nga nagadala sang madali nga pagkaayo kag madasig nga pagkaintindi sang mga nagakalatabo. Gani tungod sini, okay? Maging madali ang pag-ayo kag pag-reconcile sang duwa ka tawo. Reconciliation will happen very fast. Ato na lang tawon ang resulta sang pagpatawad. Ano bala ang resulta kung kita magpatawad? Numero 1, mas maanyag nga pagkakristohanon. Tungod kay napatunayan naton nga kaya tagali sundon ang ehemplo kag i-reflect naton si Kristo. Ikaduha, mas maayong panglawas. Tungod kay kung kita hilway sa stress kag iban pa nga butang nga nagadala sang pagkaguba sang relasyon, kita wala na sang mabatsyagan nga mga pag-antos nga wala man dapat naton ginaantos. Ikatatlo, mas epektibo nga kapahuwayan. Tungod kay naga-restless lang kita kung ginapilit naton nga magpahuway physical apang ang aton nga mga utok kag konsensya wala nagapahuway kay may mga bagay nga nagadisturbo sini. Kung amo ini ang sitwasyon naton, wala sang kapahuwayan nga matabo diri. Ikaapat, mas manami nga personal nga kahilwayan. Tungod kay kita man lang ang nagakadina sang aton tagipusoon. Kung hindi ta ini pagbuyan o kung tagaan sang kahilwayan, magapabilin ang mabugat o magapabilin nga mabugat ang aton ginapas-an tungod kay may ginalukdo ang aton kalag kag ang aton nga mga tagipusoon. Ikalima, mas personal nga mga testimonya. Kung maeksperiensya naton ang kapatawaran kag mabatsyagan naton ang influensya sang Dios, kaupo diri ang mabatsyagan sang pagiya sang Dios kag ang resulta sang maayong panlawas naton, sigurado gid nga kita makahatag sang testimonya sa iban kung ano ang pamatsyagan sang isa ka tawo nga nakaeksperyensya sang kapatawaran kay Kristo. Abyan, ang personal testimony amo ang pinakamakusog na sermon sang isa ka manugwali. Kita magakadto na sa konklusyon. Ang hindi pagpatawad kapareho lang sang pag-inom sang lason. Isa ka adlaw ini magaepekto na sa aton kag magahimo sang aton kabuhi nga malaway. Kag kung kaisa magadala sang spiritual kag physical nga
kamatayon. Gani kung makapatawad ang Ginoo, wala sang rason nga hindi kita iya makapatawad sang iban. Kung hindi naton ini mahimo, hindi kita takos para tawagon nga mga anak sang Ginoo tungod kay hindi naton mareflektar ang tuod nga karakter sang Dios pinaagi sa pagiging mapatinawaron. Ulihing punto, mga hinigugma. Ang pamaagi sang Ginoo mas maayo gid kaysa aton. Ang kabuhi madamo gid sang sorpresa sa aton nga mga katawhan. Pero hindi kita malipat nga ang sorpresa sa aton or sorpresa nga aton nabatsyagan, plano na iniya sang Ginoo madugay na. Amo ini nga si Joseph nangin manluluwas ang iya pamilya sa panahon sang gutom. Huo mga abyan, ang Ginoo masyado kaalam para nga aton masalan nga wala siya sang kinalain sa aton. Gani hindi kita malipat nga para mangin matuod-tuod nga mga anak sang Dios, dapat kabalo kita magpatawad. Pila ka beses? Well, ang sabat wala sang limitasyon hasta mag-abot ang adlaw nga sugato na kita sang Dios magpuli sa iya balay dito sa langit kaupod naton. Mga abyan, ini ang leksyon ikapito sang pagtulunan sa eskwela sa Batika. Sa liwat ikaw nagapamati sa 7 Minutes with God Special Edition. Hasta sa sunod naman nga pag-summarize ang aton nga mga leksyon, ini si Brother Noy Gonzaga, ang inyo online inspirational evangelist. Maayong adlaw, kaupod ang Ginoo sa aton nga tanan. Wake up, it's time to rise and sing the praise of Jesus. Hallelujah, hallelujah. It's time to rise, to sing, to shout, to bring. Wake up! Wake up!